O di atay duha double diri no sa Sangi. Magtalisay diri sa Alegria. Tandem nila ni Sir Jonathan Arquion o ni Mr. Explosive Jobert Marcinas kontra sa tandem nila ni Reggie o ni Jubil. Puro timbre ni mga birds. Puro timbre. Servisyo TL. Okay. Let the game begin. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Huigo ha si Sir Jonathan na niya. Huigo. All timbres, Jobelog si Reggie. Timbresad kang Jobert o Hoygo si Sir Jonathan. Jobelog nakat timbresad si Sir Jonathan. Tuara good item. Gihatag ni Reggie kaban. Lords. Ay daw ni Lords. 1-0 na mga birds, 1-0. Servisyo Jobel. Drop shot. Pasok. Overhead. Tira ni Reggie kaman. 2-0 na mga birds. 2-0. Servisyo Jubel. Reggie. Jobert. Jubel again. Ay Bill. Basio na. Side out. 2-0 ha. 2-0. Bola sa tandem la ni Sir Jonathan Arquion o ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo Sir Jonathan Gilobo. Kuha kay Jubil. Ama kay pagkaplastada mga birds. Side out, side out. Servisyo dasalin ta sa Reggie kaban. Servisyo TL ani mga birds ha. Tuara Jubil. Jubil Lasad. Tuara Sir Jonathan. Iyay tara. Jubil. Lubo-lubo lang oh. Out ball. Oh, shout out ha. Ni Master. Massage service ni Master ha. Kinsa tong adunay mga panuhot. Labi na mga panuhot ninyo 10 years na. Massage mo ni Master. Massage service. Master massage service. Hala, pila naman eh. Satu scorer na to niya. Nice scorer niya. 4-0 na. Servisyo ay gilabay. Side out, side out. 4-0. Servisyo Jobert. Dere. Kuhang Jobel. Jobel again. Wala. Itulbong-tulbong yung mayong Jobel. Drit, sugtagak. Ay, ni counter. Out. 1-4 na, 1-4. Servisyo Jobert. Inside, inside. 2-4 na. Dalinis cut down to 2. Naata dire ha sa Mords court dire sa iskina o Sangi. Magtalisay, Alegria, Cordoba. 3-4 na, 3-4. Servisyo Jobert. Out ball. Servisyo Jubil. Jobert. Toriji. Lah, overhead. Gisenbyuhan ako eh. Lah. Tara. Ay, Jobert. Auto, auto. Servisyo Jubil, 5-3 na. Drop shot, kuha. Reggie, wa kadagan. Ungot ligid Reggie. Naka handbrake.
3-5 mga birds sa 3-5. Duhay labaw sa tandem la Reggie o ni Jubil. Game 1 sa ato ang double. Money game double. Servisyo, Sir Jonathan. Reggie. Jobert to the rescue. Overhead at tirada. Jobert, di overhead na sa Loyal Jubil do kante. Oy. 4-5 na mga words. 4-5. Servisyo, Sir Jonathan. Jubil. Gitagakan si Jobert. Kuha. Lah. Ini. Tuara. Overhead. Kuha Jubil. Reggie. Out ball. Igual 5 na 5 all na sa atong game 1. Money game. Double. All timbre. Hoygo si Sir Jonathan. Side out, side out. Servisyo Reggie. Jobert. Jobel. Kuha pa. Hala, kariha. La. Sud. Change court, size 5. 1 point lead in favor of team Reggie and Jobel. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Bugon, Sibunga, Sangat, San Fernando. Sa Karkara Chicharon and Delicacy Store. Ananan nyo mapalit ang mga pasalubong o ang Maricel Anthony Chicharon. Ang Karkar #1 Chicharon. O gusto mo pamassage sa ato mo sa Master Massage Service. Ato mo inyong mga panuhot. Ana. Tangtang na mga piang ninyo nga perte ng dugaya, panuhot nga 10 years na. Ato na ipahilot ni Master Massage Service. Huwag tang na. Ay, ipid si Sir Jonathan. Birds, City 5 na. City 5, Servisyo Jubil. Jobert, overhead. Tuara, corner. Hala, gibalikan. Side out. City 5 mga birds ha. Team Regia Jobel ahead by 2 points. Here comes Sir Jonathan to serve para size. Jobert. Jobert. Overhead. Hala. Kuha na bay. Balik Jobert. Drop shot. Oana. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Side out. City 5. Servisyo para 8. Out ball. Point. 8-5 na. 3 point lead in favor of Team Jobel Reggie. Servisyo de Silent Assassin Reggie Caban. TL servisyo ha. Kuha kayo. Mr. Explosive Jobert Barcinas on the defense. La tulbong. Hala, diwahog. Tulbong ay. Smart move coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Technique mga birds ba? Technique. Lobo mayo, hangin man kayo. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Barcinas. 5. Gi-out mga birds. Out ball. Side out ha. City 5 ha. 8-5 ha. 8-5. Servisyo, Jobil. Jobert. Tulbong na sad. Ayan, nakasaga si Sir Jonathan Arqueon. Jobert to the rescue. Goodbye si Reggie. Shout out sa atong mga kamiguhan diri ha. Sila si Konsihal Bayik, sila si Don Titing, sila si Kevin, o sila si Albert Bornok. Na. Shout out sa Trust di Prasis Apparel. Mao na sponsor sa Team Cordoba ha. Ang team lang ni Bornok ng Albert og ni Cedric.
Ang Trust di Process Apparel. Kung gusto mong mga jersey, adto mo patahe dito. Servisyo Sir Jonathan. Reggie, ay! Out, ball! My God, out! City 8 na, City 8. 1 point lead, 1 point ball game in favor of Team Reggie and Joel. Tuara, gilabay na sa Sir Jonathan. Jobert. Ay, tuara. Idol. Kuha pa. Ay, gihatag na rin Reggie. Ikas. Sir Jonathan. Ay, nagkatukmon. Patay Joel. Kuha pa. Reggie Kaban. To the rescue. Corner shot ni Jobert. Goodbye si Joel. Goodbye my teacher. Goodbye. It all na. It all you can sa atong game 1. Shout out sa nila ni GR Gabiola ato mga amigo dere, sila sa Randy, sila sa Makmak. Gani Justin Puentes, mga taga Cordoba boys ba. Sila Mords Court ta dere na ata Mords Court. Ay. Jobert. Jubil, wow, maghangad-hangad Jubil. Abot pagus panganod bulang Jobert. 8 igualis. Kini para 9 na. Last four, both teams. Shout out sa nila akong atong mga silingan sa Suran. Sila si Master Risoy, Risi Ripdos. Inatindan sa itong baha diri la. Reggie Kaban. Hala. Jobert, drop shot. No good. Out ball. It all lang gyapon mga birds. Igualis 8 lang gyapon ta. Birds. Hala. Kuha. Corner. Balikan. Hala kariha. Jobert, tolbong. Let it fly. Drop shot! Reggie Kaban! Sound! Sado, point. 9-8 na. 9-8. Last 3. Shout out sa nila ni GPR ha. GPR. Ang tagiya sa SMC sa GPR. John Paul Racal. 9-8. Shout out nila ni The Black Panda Darlene og ni Consiel G Arnoco na ada sa atbang. Shout out sa team Barili o Dumanog. Sila si Janjan, sila si Nunil og si Janlip. Itsoy, shout out sad. Inatindan si Itsoy diri ha. La. Jobert. Pakasir kana nakap. Uhara 360 shot is good for Mr. Explosive Jobert Basinas. 9-8. Sir Jonathan serving para Igualis 9. Trailing atong game 1. 1 point ball game. Service Sir Jonathan. Tuwa na. Ay, milapos ang tirang Reggie. Tamang-tama lang, kaibigan. Side out. Servisyo. The Silent Assassin, Reggie Kaban. Out ball. Gis 8 na. Last na. Team Jubilan Reggie. Jobert. Ay. Sir Jonathan nakatukmod. Goodbye Reggie. Wah, kapaandar si Reggie sa iyang inmax. Wak sakay si inmax. Gis 8 na. Na-delay si Reggie sa iyang depensa mga birds ha. Gis 8 servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Para sound ni Sir Jonathan. Jobil to the rescue. Si Mr. Explosive Jobert Barsinas. Out ball. Noy BGs last 3. Last 2. Para Igualis. Agudoy. Ala. Jobert. Jobel. Tabang.
Lagi balikan. Kagilo. Lot. Tuwa na. Jobert let it fly. Jobert drop shot. Wana dara de teknik ni ay. Ay murag na bawa na teknik ani. Ang teknik ani murag na. Registered na. Wana. Na-download na ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 10-all na mga birds. Atong game 1. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ay! Si Jonathan nakatupon. Among silang tanan na to. 11 G's na mga birds. May kay pagkaatang. Servisyo Jobert para daog na. Wala ni. Ay, Jobert! Oh, tagwa! Nga daog yun. May daog ang tandem ni Sir Jonathan ha. O ni Jobert sa game 1. Okay, atangin ninyo itong game 2.